एक मुख्तसर मैं पेश कर रहा हूँ। उन्होंने अपना चंदा अपनी जात। मेरे दफ्तर में एक अफसर से चक्रवर्ती, आज से 6 साल पहले जब वो मुलाजमत से सबकदोश हुए तो मेरा तकल्लुफ उनकी जगह गया। उन्होंने सबकदोशी के बाद एक सरकारी कॉलोनी में छोटा सा मकान बनाया, जहाँ वो अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहने लगे। मेरी अक्सर उनसे फोन पर बातचीत रहती है। जब कभी कोई पुरानी फाइल ना मिले तो मैं उनसे पूछा करता हूँ। किसी केस की नोयत मेरे समझ में ना आए तो मैं उनसे मशवरा करता हूँ। उन्हें भी अपनी पेंशन के सिलसिले में अपने पुराने दफ्तर से कुछ कहना सुनना हो तो मुझे ही फोन करती हैं। बाहमी मुफाद की वजह से हमारी अच्छी खासी दोस्ती हो गई। एक दिन उन्होंने मुझे फोन पे इतला दी कि उनकी बूढ़ी माँ का इंतकाल हो गया। मैंने फौरन वो तमाम जुमले जो ऐसे मौके पर बोले जाते हैं बोलने शुरू कर दिए। मैंने उनके दुख में मैं बराबर का शरीक हूँ। माँ के साय से मरूम होकर जिंदगी की धूप बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल काम है। भगवान मरहुमा को स्वर्ग में जगह दे वगैरह। उन्होंने मुझे टोकते हुए कहा, यार जो कुछ तुम कह रहे हो वो अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन इस वक्त ये कहने का मौका नहीं है। मैंने फोन तुम्हें ताज़ीर वसूल करने के लिए नहीं किया, बल्कि मदद हासिल करने के लिए किया। मैंने कहा फरमाइए। मैंने यार दफ्तर से 3-4 क्लर्क भेज दो, माता जी को शमशान ले जाना है। मैं उनकी दरखास्त सुनकर चकरा गया। जब जरा समझा तो मैंने कहा, सर मरने वाले को शमशान ले जाने के लिए तो आमतौर पर रिश्तेदार काम में लाई जाती है। मैं मुझे जानता हूँ, लेकिन दिल्ली में मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। और पड़ोसी मैंने पूछा तो मैंने यार माता जी को जैसे देर वक्त प्रलोभ सुधारी के सब पड़ोसी दफ्तरों के लिए निकल चुके हैं। इस वक्त पूरी कॉलोनी में मैं अकेला मर्द हूँ और माँ को शमशान ले जाने के लिए कम से कम 4 मर्दों की जरूरत है। इसलिए उनसे दरखास्त कर रहा हूँ। नहीं तो माँ का वजन इतना कम है कि मैं अकेला भी उन्हें उठाकर ले जा सकता हूँ, लेकिन इस तरह पहले कोई लाश शमशान के लिए गई नहीं, तो इसलिए शायद मुनासिब न लगे। मैंने क्लर्क भेजकर चक्रवर्ती साहब का काम करवा दिया, लेकिन मेरे दिल में एक वसवसा सा बैठ गया कि जब हमारा शमशान जाने का वक्त आएगा और किसी वजह से क्लर्क ना मिले तो हमारी लाश शमशान का कैसे जाएगा। मैंने जब चक्रवर्ती साहब से इस मसले पर बात की तो कहने लगे, बदलते हुए हालात में तो मैं खुद ही चल कर शमशान जाना होगा। मैंने कहा, मुर्दे का खुद शमशान तक जाना कुछ नामुमकिन सा लग रहा है। कहने लगे, इसलिए लग रहा है कि तुमने इस मसले पर पूरी तरह गौर नहीं किया। गौर करोगे तो कोई ना कोई हल निकल आएगा। जमाना बदल गया भैया, ये सेल्फ सर्विस यानी खुद करने का जमाना है। होटलों में गाहक खुद अपनी प्लेटों में खाना डालकर खा रहे हैं। लोग अपने घरों में खुद ही नल खराब कर रहे हैं और खुद ही ठीक कर रहे हैं। लड़के तो लड़के, लड़कियां भी अपने बार खुद तलाश कर रही हैं। तो मुर्दा शमशान तक क्यों नहीं जा सकता? मुझे तो अफसोस है कि ये हमारे जमाने में ना हुआ। मैंने हैरान होकर पूछा, क्या आप कई साल पहले शमशान जाने की सोच रहे थे? कहने लगे, मैं शमशान जाने की बात नहीं कर रहा, रिश्ता ढूंढने की बात कर रहा हूँ। देखिए ना, हमारे जमाने में रिश्ता ढूंढना वालिदैन का काम था, मुझे मेरे वालिदैन के फर्ज निभाने में नाअहल साबित हुए, इसलिए मैं तुम्हारा रह गया। मैंने कहा, चक्रवर्ती साहब रिश्ते की बात तो इस वक्त घुमन से है कि आप उम्र की जिस मंजिल पर है, रिश्ते की बात बेवक्त की लाजमी लगती है। अब तो आप अपने मुर्दे को शमशान पहुँचाने की फिक्र कीजिए। कहने लगे, मैं तो कर ही रहा हूँ, आप भी इधर ध्यान दीजिए, वरना आपका मुर्दा घर में पड़ा रहेगा और आप हाथ बढ़ते रह जाएंगे। मैंने बतेरा ध्यान दिया, लेकिन बात मेरी समझ में नहीं आई कि अपने मुर्दे को खुद शमशान कैसे पहुँचाया जा सकता है। किसी ने मशवरा दिया कि जब आपको मौत का फरिश्ता दिखाई देने लगे तो शमशान की तरफ दौड़ पड़ी। अब इस तजवीज़ में कबात मुझे ये नजर आई कि मौत का फरिश्ता पुलिस का इंस्पेक्टर तो है नहीं कि आपने कहा, हजूर जरा सी मोहलत दीजिए, मैं कपड़े बदल कर आपके साथ चलता। आमतौर पर वो मान जाता है, और अगर ना माने तो उसे मनाने का एक नुस्खा है जो सबको मालूम है। लेकिन मरकुल मौत को कहते हैं, सेकंड की भी मोहलत नहीं लगता। इसलिए मशवरा दिया, शमशान वालों से बात करो, वो जरूर कोई रास्ता बता देंगे। मैं जब शमशान पहुंचा तो वहाँ एक कोने में 4-5 पंडे सुल्फा गिरे थे, बाकी शमशान की सी खामोशी थी। मैंने अपना मसला बयान किया, मैं अपने कंधे पर सवार होकर शमशान पहुंचना चाहता हूँ, कोई नुस्खा बताइए। एक पंडे ने कहा, आपकी मौत कब तक वाक़ होगी? मैंने कहा, मौत का क्या, किसी वक्त भी आ सकती है, शायद कल ही आ जाए। कहने के अगर ये बात है तो आप अपने क्रियाक्रम का खर्चा हमारे पास जमा करवा दीजिए और आज जेल भेज देंगे। कल भगवान की दया से आपका क्रियाक्रम इस तरह करेंगे कि आपको कोई शिकायत नहीं होगी। मैंने पूछा, कितना खर्च? कहने लगे, ये तो आप पर मुनसर है, क्रियाक्रम 500 रुपये में भी हो सकता है और 5000 रुपयों में भी। तो इतना याद रखिए कि जितना गोद डालोगे उतना ही मीठा होगा।
مجھے یہ مثال پر غیر مناسب سی لگی، لیکن اس وقت ادب کے مسائل پر بحث کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں نے پوچھا اگر میری موت کل تک واقعہ نہ ہوئی تو کہنے لگے ایک آدھ دن اور صبر کر لیں گے، لیکن اس سے زیادہ نہیں، یہ شمشان ہے، کوئی دھرم چلا نہیں۔ میں نے کہا آپ غلط سمجھے، میرا ارادہ شمشان میں پڑے رہنے کا بالکل نہیں ہے، میرا تو مطلب صرف اتنا ہے کہ مجھے اپنے کریا کرم میں کسی کا احسان نہ اٹھانا پڑے، یوں لگنا چاہیے جیسے میں اپنی لاش اپنے کندھوں پر اٹھا کر لایا ہوں، میں نے ہی اپنی شفا کو آگ دی ہے، میں نے ہی اپنے منتر پڑھے اور میں ہی اپنی موت پر آنسو بہا رہا ہوں اور میں ہی اپنے پھول گنگا جی میں بہا کر آیا ہوں۔ ایک اور پنڈا سرفے کے نشے سے 1 منٹ کے لیے ابھرا اور کہنے لگا میں آپ کا مطلب سمجھ گیا، آپ سیلف سروس چاہتے ہیں نا، جیسے آج کل امریکہ میں ہو رہا ہے۔ میں نے پوچھا منتری آپ کبھی امریکہ گئے؟ کہنے لگا گیا ہوں تبھی تو جانتا ہوں۔ میں نے پوچھا کس سلسلے میں گیا تھے؟ کہنے لگے مردہ ہی جلانے گیا تھا، کوئی کمپیوٹر بنانے تھوڑے گیا تھا۔ کوئی امیر ہندوستانی وہاں مر گیا تھا، اس کی خواہش تھی کہ جب وہ سورج کے لیے روانہ ہو تو کوئی ہندوستانی پنڈائی اسے رخصت کرے۔ مجھے ٹکٹ بھیج کر مجھے بلوایا گیا، وہیں مجھے پتا چلا کہ امریکہ میں آج کل سیلف سروس فیوزل کا رواج چلتا ہے۔ اس کے مرنے کے بعد ہوتا یوں ہے کہ مرنے والا کفن دفن کی فرم میں ایک طے شدہ رقم جمع کروا دیتا ہے، اس کے مرنے کے بعد فرم والے اس کے کفن دفن کی مکمل ذمہ داری اپنے اوپر لے لیتے ہیں۔ قبر وہ کھدوائیں گے، کفن وہ سنوائیں گے، مرحوم کی خوبیاں گنوانے والی تقریر وہ لکھیں گے، وہی پڑھوائیں گے۔ آپ اپنے بارے میں کچھ اس طرح کا انتظام کرنے کی تو نہیں سوچ رہے؟ بالکل یہی سوچ رہا ہوں کہ یہاں کوئی ایسی فرم ہے، پنڈا کہنے لگا فرم تو شاید نہیں ہے، لیکن فرم کھولنے میں کون سی دے گا؟ مردے تو ہم نے بہت جلائے، لیکن مردے جلانے کا بزنس آج تک نہیں کیا، آپ یہ بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے پوچھا خرچ کیا ہوگا؟ کہنے لگے 5,000 روپیہ جمع کروا دیجیے، آپ پہلے گاہک ہیں، بولی کے وقت میں زیادہ نہیں مانگتے، پرائی عورتیں کچھ اچھی نہیں لگیں گی۔ کہنے لگا نہیں صاحب یہ آپ کی غلط فہمی ہے، آپ کی بیوی آپ سے لاکھ محبت کرے لیکن سری دیوی کی طرح محبت کا اظہار نہیں کر سکتی۔ اپنی عورتوں میں وہ صورتحال کہاں جو کرائے کی عورتوں میں ہوتا ہے۔ ہم جو عورتیں آپ کا بیان کرنے کے لیے لائیں گے وہ بیان کریں گی تو آپ کو یوں لگے گا جیسے رات کے گارا گایا جا رہا ہے، چھاتی پیٹیں گی تو کچھ اس طرح لگے گا جیسے تبلے پر 3 سال بج رہا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شکل و صورت ان کی ایسی ہوگی کہ وہ بالکل آپ کے رشتے دار لگیں گے۔ میں نے سوچا تو 5,000 کا خرچ مجھے کوئی زیادہ نہیں لگا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے یہ سودا منظور ہے، لیکن یہ بتائیے آپ معلوم کیسے کریں گے کہ میں مر گیا ہوں؟ کہنے کے سب جب بزنس کھولا تو کام تو کرنا ہی پڑے گا۔ ہر روز میرا آدمی آپ کے گھر جا کر دیکھا کرے گا کہ آپ کی زندگی کا چراغ گول ہوا ہے یا نہیں۔ چنانچہ اس کا آدمی باقاعدہ صبح آ کر مجھے دیکھ جاتا تھا۔ اس پر 15 دن گزر گئے۔ ایک دن ملازم کی جگہ پنڈا خود آیا، اس وقت میں یوگا کر رہا تھا۔ پنڈا پوچھنے لگا کہ یہ جناب کیا حال ہے؟ میں نے کہا بھگوان کی کرپا ہے۔ تو آپ پر تو بھگوان کی کرپا ہے لیکن ہمارا دیوالا پچھلا میں نے پوچھا کیسے؟ کہنے لگے کچھ آپ کو پتا دیا کہ لچھا کتنا مہنگا ہو رہا ہے؟ لچھے سے میری موت کا کیا تعلق ہے؟ میں نے پوچھا کہ آپ کی لاش کو لچھے میں لپیٹنا نہیں ہے کیا؟ ہم نے بڑھیا لچھے کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا مجھے کہاں یقین کہ آپ مجھے بڑھیا لچھے میں لپیٹیں گے؟ کہنے لگے آپ اندر آپ ہوں گے، ہاتھ لگا کر دیکھ لیجیے گا۔ اس کے علاوہ لکڑی دن بدن مہنگی ہوتی جا رہی ہے۔ گھی کل تک 96 روپے کلو تھا، 100 روپے کلو ہو گیا۔ مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے اور آپ گھی ہی چلے جا رہے ہیں۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میں خودکشی کر لوں۔ خودکشی نہ کریے لیکن یہ یوگا ووگا تو بند کریے۔ بھگوان کے کام میں رکاوٹ جس دونوں کی آپس میں خوب تو میں ہوئی۔ وہ کہتا تھا کہ مرنا ہی نہیں ہے تو پھر کفن دفن بوک کی کیوں کروایا؟ میں کہتا تھا آپ میری لاش کو ٹھکانے لگانے کا ٹھیکہ لیا ہے، لاش میں تبدیل ہونے سے پہلے آپ مجھے آدمی لگا سکتے ہیں۔ مجھ سے یہ کہ میں جیتا چلا گیا اور لکڑی گھی لٹھا رونے پیٹنے والی عورتوں کا ریٹ بڑھتا چلا گیا۔ ایک دن پنڈا خود آیا، اس کے چہرے پر مردری چھائی ہوئی تھی، تقریباً روتے ہوئے پوچھا طبیعت کیسی ہے؟
मैंने कहा एकदम बढ़िया। उन्होंने जेब से 500 रुपये निकाले और मेरे मुंह पर मार दिए, बोले ये लीजिए अपने पैसे। आज की कीमतों के हिसाब से तो इसमें हमारे सिवाय अब लाश भी नहीं जलाई जा सकती। हमें नहीं करना ये घाटे का सौदा। खुद ही चले जाना शमशान, खुद ही लकड़ियाँ खरीदना और अपने आप को जला लेना, और अगर मुमकिन हो तो अपने ऊपर एक अच्छी सी तकरीर भी लिख के छोड़ना। इस तरह मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँ जिन्होंने हमें आज इतना हंसने का मौका दिया। मेरी दुआ है कि ये लोग इसी तरह से लिखते रहें, हमें हंसाते रहें। मैं सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम में मेरे साथ बेहद ताउन किया, खासतौर से अपने अजीज दोस्त वाहिदुर रहमान साहब का, कि जिनकी मदद के बगैर शायद ये प्रोग्राम मुमकिन न होता। डॉक्टर मोहित साहब का, कि जिनकी हैदराबादी जोर पकड़ी और उन्होंने मेरा खुलकर हाथ बताया। मैं अपने सारे मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, खासतौर से ये मेहमान जिन्होंने आज हमें हंसने का मौका फराहम किया। जनाब मंजर अली खान मंजर कराची में तशरीफ लाए, जनाब यूसुफ नाली साहब बम्बई से, दिलीप सिंह साहब और हमारे दोस्त मुस्तफा हुसैन जो दिल्ली से आए। इन सब की बेहद मसरूफियात थी, लेकिन उन्होंने ये वक्त निकाला और यहाँ तशरीफ लाए। मैं सबका बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं खासतौर से इस बात से खुश हूँ कि आज की इस महफिल में किसी किस्म की कौमी, मजहबी, लिसानी तफ्सीस के बगैर लोग तशरीफ लाए और ये प्रोग्राम हर दिलजीज साबित हुआ। जब मैंने इस प्रोग्राम का खाका जहन में बनाया था तो मेरे करीबी दोस्तों ने कहा कि इस तरह का प्रोग्राम मस्कत में नहीं हो सकता, और यहाँ लोग सिर्फ शेर सुनने के आदमी हैं, कविता सुनने के आदमी हैं, नस्ल यानी प्रोज इतनी देर तक कोई नहीं सुन सकता। लेकिन मैंने आज सबके दावों को झूठा साबित कर दिया। शुक्रिया बहुत। कविता